Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin amma ba'du wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya bersyukur dapat kembali melanjutkan pembelajaran kitab Al-Hiwar dari kitab Al-Arabiyatul Nasy'iin untuk mustawa tsani bersama kawan-kawan ummahat kelas pagi angkatan ke-6. Di usbu'il madhi tema baru apa namanya? Pekan lalu usbu'il madhi tema kita tentang al-hijrah. Hadal yaum, hari ini pun sama. Temanya masih seputar hijratul Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Mu'aizah mungkin kita baca al-mufradatnya ya. Kosakata barunya Hijratul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya Rasulullah Hijrahnya sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Maksudnya ke hijrah Madinah. beliau yang kedua. Hijrah as-saniyah ya. Hijrah yang kedua. Ilal Madinah. Hijrah masdarnya fi'il madinya ini. Hajar. Hajara. Yuhajiru. Berhijrah, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Hijrah. Masdarnya hijratun, isimnya fi'ilnya hajara. Kemudian Kana ma'ahu sadiquhu Abu Bakrin. Bersamanya sahabatnya Abu Bakar. Nah, kana fi'il Fi'il madi nakis. Malinakis. Jadi waktu itu, saat itu kan, isim kananya diakhirkan. Mana isim kana Marfu. Isim kana kan marfu. Mana isim kananya? Diakhirkan. Ma'ahu syibhul Sibhul jumlah. jumlah, zorof dia kan? Sebagai khabarun. Kana. Khabar kana. Muqaddam. Khabar kana dimajukan. Berarti sadiqu. Sadiquhu mubtada. Isim kana. Isim kana muakhar. Marfu bidhammah. Sadiquhu. Kemudian diganti oleh Abu. Abu penggantinya apa namanya? Badalnya. Beliau ditemani oleh sahabat beliau. Siapa? Yaitu Abu Bakar. Abu Badal. Abu Badal dari sadiqu. Marfu bi dhammah. Bukan. Dengan dhammah. Dia termasuk asmaul khamsah kan? Marfu bil waw. Bil waw. Li'annahu Asmaul khamsah. Asma'il minal khamsah. minal Minal asma'il khamsah. Abu, aku, fu, zu, amu, ya wa huwa mudhaf, bakrin Mudhafun ilaih. Nah, sekarang untuk dua orang kita tambahkan alif. Kana Yarkabani. Keduanya mereka berdua menaiki, mengendarai. Mana isim dari kana? Isim kana mana ini? Berupa domir yang bersambung. Kabani. Alif. Selepas nun. Setelah nun ini. Alif tuh. Aliful isnain atau aliful musanna. Aliful musanna. Domir Domir muttasil.
Fi mahalli raf'in Fi mahalli raf'in isim isim kana. Isim isim kana. kana. Isim kana. Jumlah fi'liyah yarkabani Khabar kana. khabar kana fi mahalli nasbin khabar kana. Berupa jumlah Fi'liyah. fi'liyah. Kemudian mudhari' sekarang. Yabhasuna anhuma fis sakhra'i. Mereka mencari mereka Keduanya keduanya di di pasir. sahra. Sahra itu pakai ha dia. Di padang pasir sahra. Padang pasir gurun. Ya bahasul mudhari' kan? Naam. Marfu bi subut Marfu bisubutin nun. li'annahu minal. Li'annahu minal af'al al al eh, li'annahu minal af'alul khamsah. Nah, ini af'alil khamsah. Kalau tadi asma'ul khamsah, abu. Ya bahasun af'alul khamsah. Wawul jama'ah Wa wawul jamaah domir domir mutasil fi mahalli mabni ala raf'in ilun. fi mahalli raf'in Ailun. fa'ilun. Yabahasun, yaktubun, yaqra'un, yajlisun. Fa'alul khamsah. Kemudian La tahzan, jangan bersedih. apa ini? La nafiyah. Kan? Bukan nafiyah. Eh, Jangan. la amar la apa? Lupa saya. Jangan. Iya, Kalau nafi tidak. tidak ya. Apa ya? Ini lebih dari nafi. Lebih dari nafi. La tajlis. La taqra. Jangan duduk, jangan baca. La apa ini Om? Nah, Naf. nahiyah. Iya, nah iya. Tahu. Ah, Larangan. la nahiyah. Larangan la nahiyah. Nahi. Ya Om, IDL kan? Ya udah tadi. Nah, jumpa lagi di sini pelajaran IDL tuh. Mulai lagi. La nahi. La lepasnya fi'il mudhari' majzumun tahzan fi'il Azan fi'il mudhari majzum majzum bilam bila an-nahiyah majzum bi la nahiyah wa alamatu jazmihi. wa alamatu jazmihi Tanda jazmnya apa? La tahzan zan pun as-sukun. sukun Alamatu jazmihi as-sukun. Wa fa'iluhu wa fa'iluhu domir mustatir takdiruhu anta. anta. Betul? Dan mustatir takdiruhu anta. La tahzan. Jangan kamu bersedih. Ya Om. Mustatir. Madinya apa? Fa'ila. Hazina Hazina. Yahzanu. yahzanu. Ihzan. Ihzan amr. Ihzan. Sedih. Kemudian Pas taqabalahu ahlul madinati kita maka artikan dari Ahlul Madinah, oh, penduduk keluarga kota Madinah Madinah, apa enam keluarga Madinah. penduduk Penduduk Madinah maka menyambut menyambutnya. beliau, Hmm, menyambutnya. Istaqbala menyambut. Fiilnya 6 huruf. Istaqbala yastaqbil. Kemudian lagi Irtafa irtafa'a, irtafa'a meninggi, meninggi, naik, meninggi. meninggi. Irtafa'a.
Kemudian Intalaqa. intalaqa muncul, bertolak, muncul atau bertolak. Intalaqa. Kemudian Asyara. intasyara, tersebar, tersiar atau Wana. menyebar. Intasyara. Hadisun muhimun. Peristiwa agung. Peristiwa penting. Peristiwa. Hadis peristiwa, hadis kejadian, momen muhim yang penting. Penting. Yahtafilu. Merayakan. Bukan. Yahtafilu, merayakan. Yahtafilu. Itu kosakatanya kita baca ulang biar hafal. Hajaro. Berhijrah. Berhijrah. Kana ma'ahu sadiquhu Abu Bakrin. Waktu itu bersamanya beliau bersamanya sahabatnya Abu Bakar. Beliau bersama sahabat beliau Abu Bakar. Kemudian Kana yarkabani. Mereka berdua menaiki, keduanya menaiki. Yabhasuna anhuma fis sahra'i. Mereka mencari keduanya di padang pasir. La tahzan, jangan bersedih. Pas taqabalahu ahlul madinati. Penduduk Madinah menyambut beliau. Atau beliau disambut oleh Penduduk Madinah. Irtafa'a, naik tinggi. Intalaqa, bertolak. Tolak muncul. Intasyara, Tersebar, tersiar. Hadisun muhimun, peristiwa penting. Masih sedikit. Yahtafilu, merayakan. Merayakan. Sampai situ ya. Ya, kita baca. Ulang judulnya Hijratul Rasul. Hijratul Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-abu. Qala al-abu, berkata ayah. Ayah berbalik. Ayah berkata. Iya, ayah berkata, hajaror Rasulu sallallahu alaihi wasallam mimma kata ilal Madinati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Kana ma'ahu sadiquhu Abu Bakrin radhiyallahu an. Waktu itu bersama beliau sahabatnya beliau Abu Bakar radhiyallahu an. Kana yarkabani naqataini sari'ataini. Keduanya menaiki unta betina yang sangat cepat. Kana kufaru Quraisyin yabahasuna anhuma fis sahra'i. Para kafir Quraisy mencari mereka di padang pasir. Dakhala Rasulu wa ma'ahu Abu Bakrin ghara Hira'in. Rasul bersamanya Abu Bakar masuk ke Gua Hira. Nah, yang tepat bukan Gua Hira dia. Karena Gua Hira itu waktu beliau sallallahu alaihi wasallam bertahanus
menyendiri. Ya Om, Nah, iya, nah, Gua Ustaz. Hira itu tempat beliau pertama kali menerima wahyu. Nah, Ustaz. Beliau beribadah menyendiri di sana. Yang tepat ketika beliau berhijrah, beliau bersembunyi bersama Abu Bakar dalam gua Saur. Di buah sur. Gua Sur ya, Nah, Ustaz. dibacanya Saur, Goro Saur. Saur. Apa Ustaz? Saur. 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 Goro Saur. Saur. Ini Om, diganti ya. Ya, nah, Ustaz. Dakhala Rasul. Dakhala Rasulu wa ma'ahu Abu Bakrin ghara Saur. Saurin. Goro Saurin. Kana Rasulu yaqulu li sadiqihi. Berkata Rasulullah kepada sahabatnya, La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Wasala Rasulu. Huruf shad ini apa maksudnya, Ustaz? Itu singkatan dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya nggak kurang tepat juga sih. Harusnya dilengkapi saja. Wassalar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Wasala Rasulu sallallahu alaihi wasallam saliman ilal madinati fastaqbalahu ahlul madinati bil anashidi. Nah, Rasulullah. Rasul tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba dengan selamat ke Madinah. Penduduk Madinah menyambutnya dengan nasyid. Yang ma'ruf itu kan Tala al-badru alaina min saniyatil wada. Ya kan? Tala al-badru alaina min saniyatil wada. Tapi riwayatnya kurang kuat. Yuk, ada kelemahan gitu. Tapi memang betul penduduk Madinah itu menanti-nanti kedatangan beliau. Itu riwayatnya sudah betul. Waktu itu mereka menunggu sampai siang petang hari itu, beliau belum muncul, mereka pulang kembali. Nah, pada suatu hari mereka melihat dari kejauhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq muncul dari kejauhan, maka mereka menyambutnya dengan sukaria. Ya Om ya, sedikit catatannya. Fil Madinati. Fil Madinati assasar Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah asas fondasi Assasa merintis gitu. Di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintis awwala masjidin lil muslimina hunaka. Merintis yang pertama masjid untuk para muslim di sana. Di balik masjid pertama, awwala masjid pertama untuk para muslim di sana. Kota Madinah. Wa min zalikal masjid. Wa min zalikal masjidi irtafa'a sautul muazzina aliyan. Mudah ilaih sautul muazzinin aliyan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari masjid tersebut. Dan masjid tersebut. Dari. Min kan dari. Dan dari masjid tersebut. Meninggilah. Meninggilah suara muazzin dengan lantang. Dengan lantang. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa minal madinati intalaqa nurul islami fawasala ila biladin ba'idatin. Dan dari Madinah muncul
cahaya Islam, cahaya. lalu sampai ke negeri-negeri yang jauh. Wantashara. Wantasyara dinullahi fil alami. Dan tersebar tersebarnya agama Allah di penjuru dunia, di seluruh penjuru. al-hijratu. Al-hijratu hadisun muhimun fit tarikhil muslimina. Hijrah peristiwa Hijrah. penting. Nah, maksud Hijrah adalah hijrah adalah peristiwa penting dalam sejarah Muslim. Wa fi kulli sanatin yahtafilul muslimuna fi kulli makanin bizalikal hadisil azimi. Dan di setiap tahunnya tahun para muslim merayakan di setiap waktu dengan peristiwa. Nama Ustaz? Setiap tempat. Oh, ini tempat. Apa tadi? Dan setiap tahun ya. Betul. Dan setiap tahun para muslim merayakan di setiap tempat peristiwa yang agung itu. Nah, peristiwa tahun baru hijrah, ya kan? Tapi tidak disyariatkan sebenarnya. Tidak ada dalilnya gitu. Merayakan tahun baru hijrah, ya kan? Yang Muharram itu ya Ustaz? Bukan tahun baru. Iya betul. Satu Muharram itu yang sering dirayain orang itu Ustaz. Satu Muharram. Mereka berkeliling bawa obor. Ya, kan? Pakai kostum Islam. Hijrah bahkan hari tahun baru hijrah, tapi tidak ada sunnahnya ya. Ustaz. Karena hari raya kita hanya dua. Idul Fitri dan Idul Adha. Hari Jumat juga. Nah, semoga Allah berikan kita hidayahnya di atas sunnah. Ya, tanpa diartikan ya. Ustaz. Hijratul Rasul. Hijratul Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qalal abu hajara Rasulu sallallahu alaihi wasallam min Makkata ilal Madinati. Kana ma'ahu sadiquhu Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Kana yarkabani naqataini sari'ataini. Kana kuffaru Quraisyin yabhasuna anhuma fis syahra'i. Dakhala Rasulu wa ma'ahu Abu Bakrin ghara thawrin. Kana Rasulu yaqulu li sadiqihi la tahzan innallaha ma'ana. Wa shalla Rasulu sallallahu alaihi wasallam saliman ilal madinati fastaqbalahu ahlul madinati bil anashidi. Bil madinati asyasar Rasulu sallallahu alaihi wasallam awwala masjidin lil muslimina hunaka wa min zalika al masjidi irtafa'a sautul muazzinin aliyan Allahu akbar wa minal madinati intalaqa nurul islami fawasala ila biladin ba'idatin wantashara dinullahi fil alami. Al-hijratu hadisun muhimun fit tarihi muslimina wa fi kulli sanatin yahtafilul muslimuna fi kulli makanin bizalikal hadisil azimi. Paham? Al-fahimti? Insyaallah fahim tu Ustaz. Syukran Ummu Aiza. Ummu Hana. Fadli Ummu Hana. Naam ya Ustaz. Iqra'i. Hijratu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
Sallallahu alaihi wasallam. قال الأبو هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان Nah, معه صديقه أبو بكر رضي الله عنه كان يركبان نافتين سريعتين كان naqa, naqataini. ناقتين سريعتين كان كفار قريش يبحثون عنهما في الصحراء دخل الرسول ومعه أبو بكر غار ثور كان الرسول يقول لصديقه لا تحزن إن الله معنا وصل الرسول صلى الله عليه وسلم سالما إلى المدينة فاستقبله أهل المدينة بأناشيد Bil, بال... bil بال... gitu. بالأناشيد Hmm. في المدينة أسس الرسول صلى الله عليه وسلم أول مسجد للمسلمين هناك ومن ذلك المسجد ارتفع صوت مؤذن عاليا Mu'azzin mudhafun ilaih. آه صوت المؤذن عاليا Mu'azzini أم- majrur mudhafun ilaih. Oh, bukannya mansub ya Ustaz? Oh, Sautu isim. Irtafa'a fi'il madhi, sautu fa'il. oh, Lazim ya fi'il lazim. mm. ومن ذلك المسجد ارتفع صوت Aali. المؤذن مؤذنة Mu'azzini. مؤذنة Mu'azzini. مؤذن Mudhafun ilaih. Majrur. Oh, صوت المؤذن عال Mu'azzini. Kasrah kan مؤذن عال الله aliyan. أكبر عاليا الله أكبر الله أكبر Nah, ومن المدينة انطلق نور الإسلام فوصل إلى بلاد بعيدة وانتشر دين الله في العالم الهجرة hmm, حادث مهم في تاريخ المسلمين وفي كل سنة يحتفل المسلمون في كل مكان بذلك الحديث العظيم nah. هل قرأت هذه القصة قبلها؟ آه ما قرأت أستاذ Sirah Ma'ruf ini kan? نعم آه intasyaro Entah syarah, intasyaro itu maknanya sama nggak dengan tawazza'ah ya Ustadz? tawazza'a bisa, Bisa ya? tawazza'a tersebar, tersiar, bisa. Tawazza'ah. Tawazza'ah. Soal awal, iqra'i wa ajibi. Hajar Rasulu min Makkata ila Madinati. Asani, Assasa Rasulu fil Madinati awwala masjidin. asalif, Irtafa'a sautul muazzini aliyan. arabi, Intalaqa nurul islami min Makkata. min, Min Madinah. minal gitu. Minal Madinah. Al-khamis, Yahtafilul muslimuna bil hijrati fi kulli sanatin. ahsanti. Syukran, Umuhana. Apaan, Ustadz? Jawabuki sahih. Umu Kardina. Fadli Om. Iya. Hijratul Rasuli, Hijratul Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Qala al-abu. Qala al-Abu Hajar Rasulu Sallallahu Alaihi Wasallam min Makkata ilal Madinati. Nah, Kana ma'ahu sadiquhu Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Kana yarkabani naqataini sari'ataini. nah, Kana kuffaru Quraisyin yabahasuna anhuma fis sahra'i. nah. Dakhala Rasulu wa ma'ahu Abu Bakrin ghara saurin. Kana Rasulu yaqulu li sadiqihi ya Ustaz? La, Ya. La tahzan innallaha ma'ana.
Wasalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saliman ilal madinati fastaqbalahu ahlul madinati bil anasidi. Bil madinati assasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awala masjidin lil muslimina hunaka. Wa min dzalikal masjidir tafa'a sautul muazzini alian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa minal madinatin talaqa nurul islami wa wasala ila biladin ba'idatin wa antasara dinullahi fil alami. Al-hijratu hadisun muhimun fi tarikhil muslimina wa fi kulli sanatin yahtafilul muslimuna fi kulli makanin bizalikal hadisil azimi. Nah, hal fahimti ya Makardina? Thank you, insyaallah. As-su'al iqra'i wa ajibi as-su'alul awwal ila aina hajar rasul? Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Man kana ma'ahu? Kana ma'ahu sadiquhu Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Madza rakibah? Rokiba naqataini sari'ataini. Kaifa wasala ar-rasul ila al-Madinah? Kaifa li'annahu Kaifa? Bagaimana kondisi beliau tiba di Madinah? Dalam keadaan sakitkah? Sehatkah? Saliman ila Madinah. Nah, wasala ar-rasulu saliman. Tiba dengan selamat. Madza qala Rasul fi ghari Saurin? La tahzan innallaha ma'ana. Madza assasa ar-rasulu fil Madinah? Asasa Rasul awal masjidin. Awwala masjidin. Ahsanti masyaallah. Ijabatuki sahihatun. Alhamdulillah. Syukran. Makardina ahsanti Hasanah, iqra'i. Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Hijratur Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Qala al-abu hajara ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinati. Kana ma'ahu sadiquhu Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Kana yarkabani naqataini sari'ataini. Kana kuffaru Quraisyin yabhathuna anhuma fis sahra'i. Dakhala ar-rasulu ma'ahu Abu Bakrin ghara Saurin. Kana ar-rasulu yaqulu li sadiqihi la tahzan innallaha ma'ana. Wasal ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam saliman ilal madinati fastaqbalahu ahlul madinati bil anashidi. Fil madinati asasar rasulu sallallahu alaihi wasallam awwala masjidi lil muslimina hunaka. Ustaz, gak kebaca. Wa min zalikal masjidi irtafa'a sautul muadzini aliyan. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa minal madinati intalaqa nurul islami fawasala ila biladin ba'idatin. Wantashara dinullahi fil alam. Al-hijratu hadithun muhimmun fi tarikhil muslimina wa fi kulli sanatin yahtafilul muslimuna fi kulli makanin
bidzalikal hadisil azim. Nah, soal al-awwal, ila aina hajar Rasul? Hajar Rasul ilal Madinah. Man kana ma'ahu? Sadiquhu Abu Bakrin. Madza rakiba? Rakiba apa tuh tadi Ustaz? Unta. Naqataini. Naqataini sari'ataini. Kaifa wasala ar-rasulu ila al-Madinah? Wasala Rasul ilal Madinah saliman. Madza qala ar-rasulu fi ghari Thawr? La tahzan innallaha ma'ana. Madza assasa ar-rasulu fil Madinah? Asasa Rasul fil Madinah awalu masjid. Awwala masjidin. Awwala masjidin. Di assasa mutaaddi. Assasa mudhari'nya Yu'assisu. yu'assisu, masdarnya Yu'assisu. Muassasan gitu. Masdarnya Master. Assasa yu'assisu. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan ta'assasan. Bukan. Tunggu Ustaz. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kan Ustaz? Assasa yu'assisu. Taksisan. Taksis. Taksis. Nah, Ustaz. Fil Madinati assasa Rasul awwala. Awwala mansub kan? Naam Ustaz. Ada assasa mutaaddi kan berarti kan? Naam Ustaz. Ya, assasa. Awwala. Yu'assisu taksis. Taksis. Seperti hassana yuhassinu. Tahsinan. Tahsin. Nah, Seperti hassana. Fon Ustaz. Insyaallah. Mudina, iqra'i. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ahlan. Fadhali Bismillah. Hijratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Harusnya tanpa alif lam. Hijratu Rasulillah gitu kan? Iya, Ustaz, makanya agak kagum tadi. Tanpa alif lam, hijratu Rasulillah gitu. Hijratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadhali Qala Abu Hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ilal Madinati. Kana ma'ahu sadiquhu Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Kana yarkabani naqataini sari'ataini. Kana kuffaru Quraisyin yabhasuna anhuma fi sahra'i. Dakhala Rasul wa ma'ahu Abu Bakrin ghara Hira'in. Ghara Saurin. Kana Rasulu yaqulu lisadiqihi. La tahzan, innallaha ma'ana. Wasala Rasulu sallallahu alaihi wasallam saliman ilal madinati fastaqbalahu ahlul madinati bil anashidi. Fil Madinati asasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwala masjidin lil muslimina hunaka.
Wa min dalikal masjidi irtafa'a fil madin irtafa'a sautul muadzini aliyan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa minal madinati intolaqa nurul islami fawasala ila biladin ba'idatin. Nah, Apa itu? wantashara. Wantashara dinullahi fil alami. Al-hijratu hadisun muhimun fi tarihil muslimina. Wa fi kulli sannatin yahtaliful muslimuna fi kulli makanin bidalikal hadisil adami. Azim. Adimi. Azim. Apa, Ustaz? Tabas. Soal Mudina. Ayah, hajara rasulu min Makkata ilal Madinati. Isnan. Asasa rasulu fil Madinati masjidin awala masjidin. Naam. Thalatha. Irtafa'a sautul muadini aliyan. Naam. Aliyan. Arba'ah. Intolaqa nurul islami minal madinati. Naam. Khamsah. Yahtafilul muslimuna bil hijarati fi kulli sannatin. Syukran, Mudina, bagus. Apa Ustaz? Lagi itu di dalam kereta. Lagi di luar ya? Lagi di luar? Iya, liburan soalnya. Liburan. Naam. Fadhali, Om. Udah janji sama Ummu Aisyah soalnya mau masuk. Oh, naam. Fadhali, Om. Apa nih? Syukran Ustaz. Setelah Jamil. Dilimak aja ya saya Ustaz ya. Boleh, Om? Ya. Ummu Aiza, kitab latihan jumlah fi'liyah. Ustaz. Wasol. Baca Ustaz. Baca dulu petunjuknya istabdil tuh. Istabdil. Istabdil kama fil misalaini. Gantilah sebagaimana di dalam dua. Gantilah sebagaimana di Dalam dalam dua contoh berikut. Dalam dua contoh. Al-misalul awal. Wasala rasulu saliman. Rasulullah tiba dalam keadaan selamat. Nah, ini jumlah apa namanya? Jumlah fi'liyah. Wasala fi'il. Wasala fi'il madi mabni ala fathi. Ar-rasul. Fa'il marfu bidomah. Naam. Saliman. Saliman ini maf'ulun bih Ustaz. Keadaan beliau. Hal mansub bil fathah. Mansub bil fathah. Jadi siapa yang selamat? Rasulullah. Ketika beliau sampai di Madinah, kondisi beliau saat itu dalam keadaan selamat. Rasul ma'rifah kan? Nah, Ustaz. Ma'rifah ada alif lamnya kan? Nah. Disebut sahibul hal. Ar-Rasul disebut sahibul hal. Orang yang diberi penjelasan kondisinya gitu. Hal, dari hal pernah berapa waktu ya materinya? Pernah sedikit ya, hal ya.
Ya, ya, nah, Ustaz. Ini hal ialah isim nasab. Hal ialah isim nasab atau sibhul jumlah atau jumlah yang menjelaskan keadaan. Yang diberi penjelasan harus ma'rifah. Jadi dia hal itu berupa isim nasab seperti saliman. Saliman isim kan? Sim. Mansub. Atau bisa juga syibhul jumlah jar majrur. Atau jumlah juga kalimat berupa kalimat. Kalau tadi isim nasab aja isim mufrad. Dan yang diberi penjelasan sahibul halnya itu harus ma'rifah. Contohnya ini. Syarib tuh. Sari betul ma'a sofian minal ka'si. Saya minum air dalam keadaan safian, jernih. Saya minum air dalam keadaan jernih dari gelas. Mana halnya Om? Sofian dalam keadaan jernih. Apanya yang keadaan jernih? Air, Ustaz. Airnya. Almanya kan ma'rifah kan? Naam. Sahibul halnya ma'rifah. Sama kayak tadi kan? Wasala rasulu saliman safian saliman. Hal. Ya Om? Ustaz. Mansub. Ar-rasul tukar dengan ar-rajul. Wasalar rajulu saliman. Laki-laki dewasa itu tiba dalam keadaan selamat. Nasyitan, halnya sekarang nasyid, giat. Rajin, giat atau semangat. Wasalar rajulu nasiton. Laki-laki dewasa itu tiba dalam keadaan bersemangat. Bersemangat, nasyid. Nah, sekarang hadara tukar dengan hadara, wasala ganti dengan hadara. Hadara rajulu nasyitan. Lelaki itu hadir dalam keadaan bersemangat. At-tilmiz. Hadara rajulu tilimizan. Bukan, ar-rajul tukar dengan tilmiz. Nah, Ustaz. Ya, ya. Hadarat tilimizan nasyitan. Tilmizu, bukan tilmizan. Tilmizu. Marfu nanti. Hadarat tilimizu. Bukan tili. Pak, lamnya mati. Tilmi gitu. Tilmizu. Hadarat tilmizu nasyitan. Murid itu hadir. Murid itu hadir dalam keadaan bersemangat. Bersemangat. Kemudian alasa. Mubakiran lebih awal. Hadarat tilmizu mubakiran. Murid itu hadir dalam lebih awal. Lebih awal. Lawannya mutaakhiran. Nah, sering kan mubakiran dapat ya. Ada kembali pulang. Ada tilmizu. Ada. Oh, ada. Ganti mubakiran ini, Ustaz. Tilmiznya fa'il tetap. Ada tilmizu mubakiran. Ada tilmizu mubakiran. Murid itu pulang lebih awal. Murid itu pulang lebih awal. Al-abu. Adal abu mubakiran. Ayah pulang lebih awal. Kemudian mutaakhiran. Adal abu mutaakhiran. Ayah pulang
lebih akhir, Terlambat. terakhir. Terlambat. Kita Terlambat. terlambat. Zahaba. Zahaba pergi. Zahabal abu mutaakhiran. Ayah pergi terlambat. Nah, terlambat. Nama. Namanya apa, Ustaz? Tidur. Tidur. Namal abu mutaakhiran. Ayah tidur Ayah tidur terlambat. terlambat. Terlambat tengah malam. Terlambat. Coba diartikan ya. Langsung. Hadara dari contohnya. Rajul. Contohnya nih. Wassalah. Wassalah. Wassala rajulu. Wassala rajulu nasiton. Hadara. Hadara rajulu nasiton. Tilmid. Hadarat tilmizu nasiton. Mubakkiran. Hadarat tilmizu mubakkiran. Ada. Adda Panjang. Panjang. Ada tilmizu mubakkiran. Al-abu. Adal abu mubakkiran. Mutaakhiran. Dal abu mutaakhiran. Zahabal abu mutaakhiran. Nama. Zahabal abu Nama. Nama al-abu. Zahabal abu Nama. Ganti dengan nama. Namal abu mutaakhiran. Nah, gitu. Bisa aja ganti. Misalnya saya pergi lebih awal. Saya pergi lebih awal. Saya pergi. Zahabatu. Zahabatu mubakkiran. Zahabatu mubakkiran. Betul. Kalau Aiza kan muannas. Berarti Mubakkiratun. Mubakkiratan. Mubakkiratan. Saya pergi terlambat. Zahabtu. Zahabatu mutaakhiratan. Nah, gitu. Zahabtu ilal madrasati mutaakhiratan. Saya pergi ke sekolah lebih awal. Lambat. Lebih awal. Syukran. Aiza. Ingat hal ya. Ya, nah, Ustaz. Hana. Al-misal. Wasala rajul. Wasala rasulu saliman. Wasala rajulu saliman. Wasala rajulu nasyatan. Hadara rajulu nasyatan. Hadara at-tilmizu nasyatan. Hadara at-tilmizu mubakkiran. Ada at-tilmizu mubakkiran. Ada al-abu mubakkiran. Ada al-abu mutaakhiran. Zahabal abu mutaakhiran. Namal abu mutaakhiran. I'rabnya wasala fi'lun madin. Fi'lun madi mabniyun al-fathi. Ar-rasul. Ar-rasulu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Saliman. Hal mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Hal mansub. Termasuk mansubat. Termasuk isim-isim yang dimansub adalah al-hal. Sahibul halnya siapa? Ar-rasul.
Rasul, ma'rifah beliau kan? Iya, ma'rifah Ustaz. Kalau saya tiba dengan selamat. Wasaltu saliman. Kalau Ummu Ana mu'annas, Oh, wasaltu salimatan. salimatan. Sahibul halnya ma'rifah juga domir kan? Domir ana. Domir ana, wasaltu ana. Syukran, Ummu Hana bagus. Apaan Ustaz? Ummu Kardina, misal wasal rajul. Iya. Wasalar rajulu nasyitan. Hadara Hadar rajulu nasyitan. at-tilmiz Hadarat tilmizu nasyitan. mubakkiran. Hadarat tilmizu mubakiran. Ada Hada tilmizu mubakiran. al-abu Adal abu mubakiran. mutaakhiran. Adal abu mutaakhiran. Zahaba Zahabal abu mutaakhiran. nama. Namal abu mutaakhiran. Nama fi'il. Nama fi'lun madin mabniun alal fathi. Kemudian al-abu. Al abu fa'il marfu bidomah. Bahwa Kemudian hal wawasaibul hal mutaakhiran. mutaakhiran hal mansub Hal mansub wa alamatu nasbihi wa alamatu nasbihi al fathatu zahiratu ala akhirih. fathah zahir ala ikran mukarrinah hal. Kalau sahibul halnya jamak zahabat tullabu misalnya. Tulabu mutaakhiruna. Mansub Mutaakhirina. mutaakhirina mansubnya bil Bilya ya li'annahu li'annahu minal jam'il muzakkar salim. jam'ul mudzakkar salim mansub bil ya niyabatan Anil kasri. kan. Hah? Niyabatan Anil fathi tadi ya. fathati pengganti Anil fathah kan? Iya, naam ta. Anil fathati. Mansubat. Syukran Makarina ahsanti om. Apa ta? Tuhasana al-misal al-thani. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalar rajulu nasyitan. Hadara Hadarar rajulu nasyitan. at-tilmiz. Hadarat tilmizu nasyitan. Hadarat tilmizu mubakkiran. Ada Adat tilmizu mubakkiran. al-ab Adal abu mubakkiran. mutaakhiran. Adal abu mutaakhiran. Zahabal abu mutaakhiran. Namal abu mutaakhiran. Anak tanya ke Ummu Hasanah. Kaifa zahabti ila al-amal? Zahabtu kaifa ya? Zahabtu ilal amal bil hafilah. Kalau kondisinya gitu. Bil Oh, hafilah bisa. nah. Bil hafilah bisa. Tapi dia syibhul jumlah. Oh, jumlah fi mahalli nasbin. Maf'ul Sebagai bukan. Maf'ul bih. Zahabtu Bil hafilah. Bil hafilah jar majrur syibhul jumlah. Sebagai apa? Yang kita bahas sekarang. Oh, iya berarti dia sebagai hal, Ustadz. Hal, tapi halnya berupa syibhul jumlah kan? Syibhul jumlah, naam Ustadz. Bisa itu. Ini tadi tuh.
Nah, Hal ialah isim nasab atau ialah isim atau sibuhul jumlah atau nah, jumlah yang menjelaskan keadaan yang kalau diberi tadi syukur penjelasan. jumlah kan Nah, bil Ustaz, hafilah. ilhafilah. Habtu ilal amal bil hafilah. Syibhul jumlah fi mahalli nasbin hal. Hal. Nah, Ustaz. Ya, latihan berikutnya waktu hasanah. Istabdil. Istabdil ma'a taghyiri ma yalzamu kama fin namuzaj. Gantilah Gantilah bersama dengan dengan perubahan perubahan apa yang seharusnya. apa yang seharusnya sebagaimana contoh. Seperti Ini itu, jumlahnya Ustaz. apa? Kana ma'ahu sadiquhu. Karena dia jadi itu, Ustaz. Fi'il. Jumlah apa? Keseluruhannya jumlah apa ya? Tapi kan dia isim itu ya. Tapi dia keseluruhan ya isim dia. Kalau fi'il harus ada fa'il kan? Naam, Ustaz. Dia jadi isim. Tapi ini enggak. Berarti jumlahnya jumlah ismiyah. Ismiyah. Kana ma'ahu sadiquhu. Waktu itu beliau bersama sahabatnya. Kana fi'lun madin. Kana fi'lun madin nakisun. Mabniun alal fathi. Ma'ahu shibhul jumlah. fi mahalli nasbin khabar kana muqaddam. Sadiquhu dia isim kana marfu'un wa alamatu rafihi. Isim kana muakhkharun gitu. Isim kana muakhkharun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf. Naam, al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Hiya kanat ma'aha khalatuha. Dia waktu itu bersama tantenya, bibinya. Ana kuntu ma'i sadiqi. Nah, waktu itu saya bersama sahabat saya. Anta kunta gitu, Ustaz. Kunta ma'aka ammatuka. Waktu itu kamu bersama dengan bibi kamu. Anti. Kunti ma'aki haluki. Khaluki. Waktu itu kamu bersama pamanmu. Kuma. Bukan. Ada alif kayak tadi kan? Kana tuh. Ada alif kalau huma. Kana. Kana. Ya, Ustaz. Kahuma. Enggak. Kana ma'ahuma. Kana ma'ahuma. Jaddatuhuma. Waktu itu mereka berdua bersama kakek nenek mereka. Hum. Ada waw jamaah. Kanu ma'ahuma Ma'ahum. ma'ahum. Kanu ma'ahum ustazuhum. Waktu itu mereka bersama guru mereka. Hunna. Ada nun tasydid. Kunna ma'ahunna walidatuhunna.
Waktu itu mereka Waktu itu mereka bersama walidah, ibu-ibu mereka, ibu mereka. nahnu Kun kunna ma'ah ma ma ma'anna gitu Ustaz. ma'ana Ma'ana kunna ma'ana mudarribuna. waktu itu kami Waktu itu kami bersama dengan bersama pelatih kami. kami. Huwa sadiq Kana ma'ahu sadiquhu. Waktu itu dia bersama. Waktu itu dia bersama sahabatnya. Ulang ya, Nah, biar Ustaz. lancar. Iya. Ana Kuntu ma'i sadiqi. anta Kunta ma'aka ammatuka. Anti Kunti ma'aki haluki. Khaluki. Kana ma'ahuma jaddatuhuma. Kanu ma'ahum ustazuhum. hunna Kunna ma'ahunna walidatuhunna. nahnu Kana ma'ana mudarribuna. huwa Wa kana ma'ahu sadiquhu. Syukran. Ustaz. Oke. Sana Ustaz. Mukardina wahid. Alah. Bentar, Kak. Tafadhali. Ya. Untuk sodiki, salah lagi. Untuk ma'i sodiki. Anta Kunta ma'aka ammaka. ammatu Ammaka atas. muannas Ammata. tu Ammatu. ammatuka Ammatuka namanya. bibi kan, muannas dia kan. Oh iya, nah. Anti Kunti ma'aki halat kha kholatuki. dia marfu isim kana muakhar. Kholuki Aluki bagus. Huma kana ma'ahuma bagus. Kana ma'ahuma. jaddatuhuma. Hum Kanu ma'ahum ustazuhum. hunna Kunna ma'ahunna walidatuhunna. walidatuhunna. Nahnu Kana ma'ana mudarribuna. huwa Kana ma'ahu sadiquhu. sadiquhu. Kana fi'il madhi Fi'lun madin nakis mabniun alal fathi. Ma'ahu disebut shibhul Ma'ahu siful jumlah fi mahalli nas fi mahali nasbin khobar kana. muqaddamun
Khabar kana muqaddamun. Sadiqu Sadiqu isim kana muakharun marfu. marfu wa huwa mudaf. Oh ya, wa huwa mudhaf. Dhamirhu un ilaihi. Nah, mudaf ilaih fi mahalli jarrin Fi mahalli mudafun jarrin ilaih. mudhafun ilaihi. Nah, ini pola seperti ini kan. Kan biasanya kana sadiquhu ma'ahu gitu kan. Iya. Biasanya ini dimajukan khabar kana ya. Syukran. Abina. Makan tak. Mu'aizah. Ana. Kuntu ma'i sodiki. Anta. Kunta ma'aka ammatuka. Anti. Kunti ma'aki khaluki. Huma. Kana ma'ahuma jaddatuhuma. Hum. Kanu ma'ahum ustazuhum. Hunna. Kunna ma'ahunna walidatuhunna. Nahnu. Kana ma'ana mudarribuna. Huwa. Kana ma'ahu sadiquhu. Kana fi'lun madin. Kana fi'lun madin naqis mabni 'ala fathi. Ma'ahu shibhun. Ma'ahu sibhul jumlah fi mahalli nasbin khabar muqaddam. Sadiqu. Sadiqu isim kana Mu'akhkharun. mu'akhkharun marfu wa huwa mudhaf. Hu mudhaf ilaih fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Nah, hal mudhafun ilaihi. Syukran Ummu Aizah. Ini materi IDL ketemu lagi di sini kan, Nah, Ustaz. Enggak terlalu asing jadinya kan. Nah. Syukran Ummu Aizah. Apa Ustaz? Ummu Dina, boleh? Hadirah Ustaz. Boleh Ustaz. Wahid. Sama tadi itu yang tadi ya Ustaz, yang nanti ya. Sama. Apa? Sana ya. Ana berarti kuntu ya. Kuntu ma'i. Kuntu ma'i sodiki. Anta. Anta. Kunta. Kunta. Ma'aka. Kunta ma'aka amatuha. Amatuka. Ka. Amatuka. Iya, na'am Ustaz. Amatuka. Apa? Anti. Anti. Kunti ma'aki kholuki. Huma. Huma. Kana ma'ahuma jadatuhuma. Jaddatuhuma. Jadatuhuma. Hum. Kanu ma'ahu ustaduhuma. Hum. Kanu ma'ahum. Kanu yang nomor berapa Ustaz? 6? Nomor 5. Kanu ma'ahum. Kanu ma'ahum ustaduhum. Ustaduhum. Hunna ma'akunna walidatuna. Walidatuhunna. Nahnu. Kunna ma'ana mudaribuna. Huwa. Kana
Ma'ahu sodikuhu. Nah, gitu Om. Kana fi'lun madin. Kana fi'lun madin naqis wa nasih mabniun ala fathi. Ma'ahu shibahul. Ma'ahu shibhul jumlah fi mahalli nasbin khobar muqaddam. Kana muqaddam. Khobar kana muqaddam. Sadiku. Sodiku ismu kana marfu wa alamatu dhamatun dhahiratun ala akhirihi Wa huwa mudaf. wa huwa mudaf. Hu dhamir mutasilun mabniun ala dhammi fi mahali fi mahali Jarin. mudafun ilai. Fi mahali jarin mudafun ilai. Bagus. Kemudian. Ukuran. Ustaz. Hana. Itu yang tadi yang ada hadoroh-hadorohnya itu Ustaz. Apa? Yang awal itu. Yang Awal. latihan sebelumnya. Ini Om. Fadhali. Hal. Wasala ar-rajulu. Wasala ar-rajulu nasyiton. Nasyitan hal. Sekarang ganti wasala dengan hadara. Hadara. Hadara rajulu nasyiton. At-tilmiz. Tilmiz. Hadara tilmizu nasyiton. Mubakkiran. Hadara tilmizu mubakkiron. Ada. Ada tilmizu mubakkiron. Al-abu. Ada al-abu mubakkiron. Mutaakhiran. Ada al-abu mutaakhiron. Zahaba. Dahabal abu mutaakhiron. Nama. Namal abu mutaakhiron. Nah. I'rabnya wasala fi'lun. Wasala fi'lun madi mabniun ala fathi. Ar-rasul. Ar-rasul fa'il marfu'un bidhamma. Saliman. Hal Mansub. mansub wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Nah, gitu. Contohnya Anda tanya ke Mudina, kaifa zahabti ila suqi? Bagaimana kaifa? Kamu pergi ke pasar? Zahabtu ila suqi bil hafilati. Bil hafilati atau mubakkiratan? Mubakiratan. Ulangi Ustaz. Zahabtu ila Kaifa suqi zahabti? mubakiratan. Nah, gitu. Kaifa zahabti ila suqi? Zahabtu ila suqi mubakiratan. Mubakkiratan, mutaakhiratan, nasyitatan. Itu hal. Berarti kalau saya murid yang selalu terlambat gimana Ustaz? Hadoro tilmidatu mutaakhiratan. Hadartu fil fasli. Hadartu fil fasli mutaakhiratan. Mutaakhiratan. La ba'sa, syukran. Mudina. Apa nih Ustaz? Jazakallah khairan. Muhana. Muhana hadirah. Hadir Ustaz. Ya Muhana. Ana Sadiq. Ustaz, mau lihat contohnya dulu sebentar. Boleh tafadhali. Kana ma'ahu. Al-misal. Muhana ada? Ada Ustaz. Suaranya nggak kedengeran ya? Kedengeran bagus. Oh, Kana ma'ahu. Kana ma'ahu sadiquhu. Kana ma'ahu sadiquhu. Iya. Kanat ma'aha khalatuha. Ana. Kuntu ma'i sadiqi.
Anta. Kunti ma'aki ammatuki. Anta. Anti. Anta Ustaz terbalik. Kunta ma'aka ammatuka. Anti ma'aki. Anti kunti ma'aki khaluki. Mm-mm. Huma. Huma kun kuntu ma'ahuma. Huma. Jad- Huma ada alif seperti tadi. Oh, Kana. kana ya. Kana ma'ahuma. Kana. Mm-mm. Ma'ahuma. Kana ma'ahuma. Tadi apa tulisannya? Jaddatuhuma. Hum. Kanu ma'ahum ustaduhum. Hunna. Hun hunna kunna. Benar nggak Ustaz? Mm-mm. Betul. Kunna Kun tasdid. ya. Hunna. Kunna ma'ahunna walidatuhunna. Nahnu. Nahnu kun kuna ya Ustaz. Kana Kunna. kunna Panjang. kunna Kunna. kunna ma'ana mudarribuna. Yes. Tadi anta huwa sekarang. Huwa kana ma'ahu sadiquhu. Nah gitu. Kalau anta tadi apa? Anta. Anta kunta maka sadiquka. Kalau antum. Kalau antum kuntum ma'akum sadiqukum. Kuntum khaira ummatin. Ya kan? Mm-mm. Antunna. Antun antun antuna kun kun kuntunna ma'akunna Antunna. sadiqukunna. Kuntunna. Kalau antuma. Antuma antuma an apa sih? Bentar, bentar. Oh, kuntuma, kuntuma Kuntuma. ma'a ma'a ma'akuma sodikuma, Kuntuma ma'akuma. Jadinya sodikuma. antuma sadikuma. I'rabnya ya. Mm-mm. Kana. Ini nggak ada screennya ya Ustadz emang. Bentar, lagi mati. Oh, Bentar ya. oke. Mm-mm. Karena ma'a karena kanu kanat kanata kuna kuntam kuntuma kuntum kunti kuntum Belum. kuntu kunna. Kana. Fi'lun madin. Kana fi'lun madin tadi nakis mabniun al fathi ya Ustaz. Nakis apa artinya nakis? Eh, ini ya apa sih artinya? La yahtaju ila fa'il. Oh la yahtaju ilal fa'il. Tidak memerlukan Tidak memerlukan pelaku ya. fi'il nakis. Kurang nakis. Ma'ahu shibhul. Ma'ahu sibuhul jumlah ma'a zorof makan Fi mahali. man oh oh Fi fi mahali mahali apa? fi mahali fi mahali nasbin mudof. Khabar. Khabar kana. Oh iya khobar kana Khabar kana muqaddam. muqaddamun. Sadiqu. Sodiku isim kana Mu'akharun. isim kana muakhirun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhahiratun fi akhirih fi mahalli nasbin Wa kok huwa fi lah kan? mahalli nasbin Wa wa belum. huwa mudhaf wa huwa mudhaf. Hu domir. Hu domir mutasil mabniun ala domi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ahsanti Muhanna. Hafalnya Ustaz tadi nyambil-nyambil jadi nggak Apa? fokus. Pak Sam. Baqiya darsun wahidun. Sisa atau tinggal satu daras lagi ya. Mm-mm. Insyaallah fil usbu'il qadim sanunhi hadzal kitab. Kita akan selesaikan kitab ini insyaallah taala. Syukran lil jami' untuk semuanya, terima kasih. Jangan lupa murojaah dan banyak berdoa agar kita diberikan kemudahan selalu. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah Ustaz, khairan Ustaz, jazakallahu khairan. barakallahu fiik. Jazakallah. Barakallahu fiik.
Barakun. Barakallah. Aiza, udah tepati janji ya. Nah, syukran. Toh, Masya Allah. Assalamualaikum. Tutup. Waalaikumsalam.